ayos na, pintuan na yan. Lababo. Pintuan niya, pag ganyan na. Tapos may hagdanan pakyat ng kwarto. Yan. Akin na yung kwarto. Yun. Ito yung pinaka-kwarto. Pinta ng malaki. Yeah. Dintuan din to na hagdan, tinanggal ko na yung hagdan. Ayan. Ayan yung likod. Ayan. Ito yung pinaka-kwarto. Ayan. Ayan yung kwarto, maluwang ngayon. Atong pintura. Yung kwarto may pintuan din. Yan. Safe yung kwarto. Ito kwarto. Pwede ko rito magsala-sala. Hagdanan ng pababa. Dito pwede kung gusto mo rito dumaan. Pwede. Paggawa lang ulit yung bagong hagdan. Kasi yung hagdan. Tinanggal ko na. Para isa lang hagdan.